Sumadiusauki anak pacar puring kamar sumakanan harumistasa kumarukiu yupai camar sumahaja Dios aukeha yupai charmar Winyay winyay akakanyani humampiya Irpagitay
akaurasanja arus kiptasip hanya nakasakipunira keispawa tatitun sumakoyan naro nakaphat ukamasti takanisa istab hanyani Osita tampeu diusan haja menisinya pata humanakam chika-chikan chasisita takanisa yuspagaranyani huparu kun hamateja hakanch waktu itu ukamana akaurasanja hupana runakapa yatakdanyataki akau pekecawi paha humanakaha sumistab hama yatakirinya sataki hausata tanwa ukamasti ukatoketwa aka haipunha yatektawayinyani kun hamateja yatana sapa maini kreinte nakaja ukampacha tatit kristur katuyas hanya satak hausata tanwa uka kipkarakiwa tatitun arunakapanha hikhatana Mateo librona capítulo 10 verso 39 ukanja walisuma arunaka uka arunakaste akamsiwa sum istam munata ainara parlasiri hila kuyakanaka kititeh hakanyap kespiasin mumteha aptasinewa ukampis kititeh hakanyap nayalay ko aptasineha kespiasinewa ukamasti nairakata sarantanya takiste hutkas kakiwa hukampita titunarunakapaha leit asis kakinyani acá orasan hal histarasinyaniwa pachpam Mateo libro capítulo 10 verso 24 al 39 ukamaste uñihatanyaniwa akatatitun arunakapa unhamateja hichurunakanja iglesiaja arumtasjas machakiwa tatitun evangeliopa arunakap parlir saranjata tatitut arsunyaja pake arkirinakaparuwa Kristo diosan kamachipata-pata ukamaste yatktanyaniwa hiwasateja Dios aukin na irakatapan sum ars taimon sanukhaha take hakenak na irakatan tatit Kristut arsunya saraki kunhamateja Romanos librun siski capítulo 10 verso 9 ukanja kanwa sistoja hiwasateja kispiasin katokay monstan ukhaha lakasampiu Kristo tatitu tapa arsunya saha Pentecostes urunja matama hakenakau huchap untasisaja Pedrun ukar hutasaja akam histasipjanja kunslurapjaja sasa Pedroste hupanakaroja arrepientesipjam bautisasipjarakim sadakiinua ukamaste tatit Kristur jespiritap katokjapjatap takehakerus arsurakeina ukamaste munata hila munat kuyaka Haniu ketis creyente jasinja ikiman karoja mecha kanja imant kaspati tatitun kaita apostolo nakapaja ma untasi wenwa hiwasanakan tatitut kananchir saranya sataki unapa ceteh kudio nakan hacha hiliri nakapaja han Jesusan sutipar parlabhanti yapichap harakimsa sabhana ukhaja apostolo nakaj hanina nakaj kunti unyhapta istab karakta ukha amuktab kiristi sabhanwa ukatsti kunapajat hiwainya tak arak nakataha walich amampi sartkan ukhaste Jesusan yatakirina kapaha Jerusalenatha haltaway habhanwa ukamata hupanakaha tatitun evangelio ronaka parlireja takechikarua sarabhana han amuktasa ukamasti monatis chukirinak Diosach naire creyente na kama akiri cham churistpan ukamaraki han asharirinya sa taki tatitun narunakap parlanya taki ukamasti monatis ikirinaka hichasti amoita hikenya niyo tatitun narunakapa hichasti amoita rakinyani aka tatitun narunakapa Mateos libro capítulo 10 verso 24 uka chikanja akam pekechawimpiwo kaiti mahan asharir testigota ukamaste amoitanyitaki kunham han waltañampis tatitun testigupaja hikintasinyapaja ukampisa kunsluranyapani ukahan waltañanakanja tatitun narunakapajsiu aka versículo 24 ukanja haniu kitisa yatichiripak si pansa hukampi kiti hanirakiu ma uyuata uywiripatja hukampi kaspati aka tatitun narunakapaja ma arurua hiwasaru irpist hiwayatanya taki arknakatanya na kampi makuteja tatit Jesusaja take yatakirina kaparoja hiwayanya taki arknakanya nakaj
uthapuniwa sasaw eojaskana. Huparoj hiwañatak arknakasip katap yatisina. Tatej Jesús atej ukam hanwal tañanakampi hikinta siñapachinja paaka yatekerina kaparoj ukam hanwal tañanakio suitaskarakina. Chekpachansa haniu kitisa yatichiripat sipansa hukampi kaspati. Hiwasatej kunapayatej hiwayatañanakampi tatitun sutiplaiko hikinta siñani ukaja amtasipuni ñani akatatitun sumayachuy machawi arunakapata. Tatitun testigo paja kunaiman hiskachataña nakampirakio hikinta sirakine. Fariseo nakasti, Jesús arroja ñanja ajayunakan hiliripawa, sasao hiskachapjarakina. Munatis chukirinak, munat hila munat kuyakanak. Tatitun testigo pa tamatja, haqensla chukitat unihasta, hanukaj, kunaiman sutichata, hiskachatarakita cha, hanchu imam usuyasimte. Han maiktasimsa, hanirek hupa kontras nyang kasirakimte, hanukasti, tatitun arunakapampi chamanchasiskakim, sumistam. Utan mirutech Belzebusas, sutichapchinja, hukam hanwarinakwa, familia paroja, sabhaneja. Munatahila munatkuyakanak, tatitun parlanjatja, hanipuni amok tanya sakite. Ukamasti, tatitun arunakapja, parlaskakim, hanas harasa. Takesinya sachineteja, hanukaja, hiwaya sachinisa, haniu asharanya sakiti. Aka hanchiko hiwayaneja, ukampis haniu almasarok hiwayan puedkaspati. Antisas kititej almampiru, hanchimpiru, infiernur, hakontataspa, ukaru asharanya saja. Amtasirakinyani, kitis yang tistaspa, hanitej diusak munani ukaja, munata hila kuyakanaka, yatirakinyani. Taakanyikutanakasasa, mayata diusan suma haktatawa. Uka kipkarakiwa, hiska hamachinakat sipansa wali hila ala nirakitanwa. Ukamasti munata hila munat kulyaka, akherut asharasktaka anukaha diusarucha. Ukamaha diusan arunakapha hukampi parlas kakinyani. Hanas harasa. Familia nakasarusa, vecino nakasarusa, ukamareki akenirusa. Ukamaste munata hila munat kuyakanaka. Pachansa kun hasuma sa tatitulo yupay chanyaha, kun hasumaraki sa tatito na ronaka payrek tanyaha. Ta kaya kanakampiste, Diosaro o ang rey gloria churanyani. Ukchanch kamaste, Dios ampikia, munata hila, munata kuyaka. Oigan su